her smile. You see her love, and you see her everything. And now, you're about to see as her as a young lady, a lady of a good heart, character, and ambition. As Sun's birthday marks almost the step from babyhood to young lady. Join us as we celebrate this wonderful girl's birthday celebration. Ladies and gentlemen, sit back and enjoy the party for today. In a land not so far away, there was once a little girl with the beauty of an angel. Born under the sign of Cancer, this girl is the only child of Miss Christine Joy de Maisip. She grew up with so much love and kindness. She was loved by everybody for her beauty inside her eyes. Her voice is an angel. Her smile pierces no limit. Her heart is unafraid. Her mind is ready to try. She's ready for any adventure for the sake of the fun and friendship. Ladies and gentlemen, may we introduce to you the birthday girl. Let us all welcome our dazzling lady of the day, Miss Yancy Yaz Campos. A round of applause, please. Yun na sa'yo? Yun na sa'yo? Ano sa galawa? To spiritually open the program, may I ask everybody to please stand for the Lord's moment of our guidance and blessing to be led by Mrs. Annalisa Bacay. Wait pa Japon tapos ang amo ninyo ko. Cute. Nagtali ko na lang si ano kay. Ha? Nyok ang amo ninyo. Nyok. Pangalan sa kamay. Ito. Amay, madamong salamat sa pagtipon mo sa amin na lugar sa pag-celebrar ang 7th birthday ni Izzy. Madamo man yung salamat sa oras at igayunan yung save mo para sa amon. At salamat sa adlaw ginhatag mo para kami mag-ipon sa sining okasyon. Nagapangayo kami sa kapatawaran at nagasalig kami sa imo nga pagkiyahan mo kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Napangayo naman sa imo, Ginoo, na maging safe kami sa oras at tanan. Pagtagaan mo kami sa mahamuot na kami saron ang ginahiwat namin sa ginasilibrar ang ika-7th birthday ni Izzy. Kabay-tagaan mo siya sa kabay sa kusog, maayo na lawak at malamo ka nga birthday mag-abot sa iya. Nabuksan naman ang among tagipisuon sa imo. Kabay nga pamatian mo ang among pangamuyo, Ginoo. Bugay kami sa imo grasya sa pagigugma sa sining okasyon at sa adlaw ng tanan. Ubayi ang ining okasyon sa among birthday girl, wala liwan ang among kinalangga nga si Essie nga magatapos nga wala sinsablag. Kinapangayon na mo ning tanan kaagi sa pangalan ni Jesus nga aton manluluwas. Amen. Before we proceed to the main part of the occasion, may we call in the mother of our birthday celebrant, Miss Christine Joy de Maisip, to welcome us all today. Okay, Heidi de Maisip, the grandmother of our birthday girl. A round of applause, please.
Ay nga, hindi kayo. Mali. Hindi siya. Kaya nga. Ay, no. Ano yan nagpulit? Dari na lang ko banda malay para kita. Sila ibang pawis mo eh. Ngayong hapon, ari ka mo tanan sa amo niya. Oh my goodness. So, Celebrar sa ako niya kasi 7th birthday sa akin na po. Salamat po sa inyo, Mami. Ari ka mo tanan. Kabay niya, maayo lang kanya simpas sa mahapon. pagkaon niya. Ang hambal ko lang kasi amayo hapon lang sa kanana. Amayo, salamat. Thank you for the warm welcome. Once again, a splendid afternoon to one and all. It's my delight that all of you remain. And now, we will start the main part of the program. And to represent each circle of important people of her life, let us welcome the following persons who will share their wishes and offer presents for the birthday girl. Of course, these people will be the ones who will give her advices, cute greetings, from friends, and kind words along the way on how to become a perfect lady. Let us start with the 7 balloons. Balloons reverse or even fly. This time, the balloon that the balloon would give to pleasure, a sad or a miserable attitude. That we don't want the birthday girl to carry her new role of existence, and let them burst after bursting and even fly and go away from her. To start, let us have Paul Adrian Bernardo. Si Paul. Kasunod, Paul. Uli lang. Wala si Paul ya. Paul Adrian Bernardo. Ato naglibot. Naglibot. Next, Brittany Faith de Maisig. Oh, siya pag-ata. Paul Adrian Bernardo. Bakay may kita mo pintin. Ara, na. Pulang. Next, we have Hezekiah the Esmeralda. Picture, Dana, picture. Picture, Kati. Basi, bisito sila ya. Picture dun. Dahil tagi mo ko regalo kay Isi. Ato na yan. Ivy John Fuller. Nara, dahil. Ivy Basi John. isa sigura mo nga apa-apa.
Ravel Josh Holyoke. Ilang hala na ano? Kaupod ka mo day kwanong padama. Napakuda ka mo ni. Next we have Jong Soo for Dan. Why? Why pa? Ay, abaw. Ah. Pa-picture. Ellie Marie Fidera. Ha? Hindi nila pa. Ang ano? Wala. Wala nilayag yung butangan marka o marka. Sang? Cortina. Hindi mo gani. Ara sa dalom. Di mo? Bitin-bitin na sulok maguro. And last, Stormas Oy, Delacruz. langga. So before kita mag-proceed sa 7 huggable beer, so ang mga 7 balloons, pero dubay-dubay magatipon kaya para sa picture taking. Hindi. Sana yung 7 balloons. Balik. Balik. Kabang na lang yung rin. Pa-picture na lang si Sian. Ay, tanjong na rin. Sino? Si Paul. Ariso? Patin ka na ko ng wifi. Wala. Sirim, kita ma'am ang nanay ba? Eh?